চরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করে আজকের এই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ জন্মতিথিতে আমি একটি ঠাকুরের স্তোত্র গাইব। তার আগে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অধ্যক্ষ, উপস্থিত আমার মহাবিদ্যালয়ের সকল বরিষ্ঠ সহকর্মী, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রাক্তন চিত্তরঞ্জন ঘোষ মহাশয়, আয়োজক আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম শেখ মোহাম্মদ ফারুক মহাশয়, পিউ মুখার্জি মহাশয়া এবং অন্যান্য সকল সহকর্মীদের যথাযোগ্য স্থানে আমার সম্মান নিবেদন করছি। আজকে একটি ঠাকুরের স্তোত্র। प्रतिहतरयो यस्य प्रेमा प्रवाहो लोकातीतो यः न जाहो लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्येऽप्या प्रतिमा महिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं मृतभरभवो सीतया प्रीत्या प्रलयकलितं माहभूतं महान्तं हेत्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगार्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगार्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णविधानी सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णविधानी। देव देव जय जय नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव जय जय नरदेव शक्ति समुद्रसमुद्रतरङ्गं दर्शितते मबीजुम्बितरङ्गं शक्ति समुद्रसमुद्रतरङ्गं दर्शितते
नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव जय जय नरदेव अद्वयतत्त्वसमाहितचित्तं प्रोज्ज्वल भक्तिपाठामृतवृत्तम् अद्वयतत्त्वसमाहितचित्तम्